Umango lalaki. Pupulan. Ito na. Good morning po. May tarik yan eh. Po si Bicol Vlog po. Ayun po. Huli po kami. Ayun ho. Guys, pakisuportahan po yung aming YouTube channel. Ito po. Dali eh. Tingin mo. Guys, pakisuportahan din po yung Junior Vlog tsaka po Rolando Vlog. Salamat po, Villanueva. Ayan po. Junior Vlog Villanueva tsaka si Bicol Vlog Trinidad po. Ayan po. Guys, laki oh. Limasag oh. Guys, limasag. Ito limango. Malakas nga lang ho sumira ito ng lambat. Yan po, pinapang yan. Wow. Ayan guys. Wow, dami. Guys, laki oh. Laki. Guys. Guys, paki-subscribe po kami. Salamat po sa inyo. Good morning po. Ayan po. Paki-suportahan din po yung ating Junior Vlog po. Salamat po. Saka po yung Rolando Villanueva Vlog po. Salamat po sa inyo. Sa YouTube channel din po, meron din po ako. Ayan po. Sa account po, meron din po si Bicol Vlog po. Ayan o. Paki-support po yung bawat isa. Salamat po sa inyo. Guys, may ilang perasong isda. Ayan ho. Ayan. Talakitok po. Ayan ho. Guys, taba niya. Tulo pa. Ito, masulat po yun. Basag mo. Ito, na iba din dyan.